Selamat pagi buat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kabarnya hari ini luar biasa baik atau baik saja? Baik. Luar biasa baik. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan hari yang indah bagi kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawal ibadah kita dengan bangkit berdiri dengan satu pujian, suci, suci, suci.
yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membacakan nats pembuka di dalam ibadah pada hari ini yang diambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat sebagai nats pembuka dalam ibadah pada pagi ini. Demikianlah bunyinya. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadikan pelita orang fasik adalah dosa. Mari kita akan bersama-sama dengan satu pujian kembali. Yesus sahabat sejati.
Sungguh kami adalah pribadi yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lagu ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sobat yang setia di dalam hidup kami. Dikala kami suka ataupun dikala kami duka, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Walaupun kadangkali kami seringkali dengan kehidupan dunia yang ada, yang ditawarkan di hadapan kami, membuat kami seringkali melupakan bahkan meninggalkan Engkau, bahkan mengabaikan segala ajakan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau tetap setia menjadi sahabat dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau mengingatkan kami, Engkau adalah sahabat kami yang setia, penolong kami yang sejati. Dan pada pagi ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami memulai ibadah kami ini tentunya ketika kami melakukan kehidupan sehari-hari kami yang sudah kami lalui. Tentu semuanya itu tidak membuat hati Engkau bersuka cita karena perbuatan dan hidup kami. Mungkin di dalam bagian-bagian hidup kami ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami datang beribadah pada pagi ini, terutama ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami memuji Engkau, bahkan kami mengikuti perjamuan kudus pada pagi ini. Tentunya Engkau tidak menghendaki kami membawa bagian-bagian yang tidak layak di hadapan Tuhan untuk kami bawa ke dalam rumah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami segala dosa kami di dalam perkataan kami, perbuatan kami, sikap, pikiran, dan segala hal yang telah mendukakan Tuhan dan sesama kami, bahkan membuat kami sendiri pun kecewa dengan apa yang kami telah perbuat di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan dan sucikanlah hidup kami, sehingga pada pagi ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami melalui firman Tuhan dan pujian yang diperdengarkan dan kami perdengarkan di hadapan Tuhan. Kami teringat akan saudara dan sahabat kami yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan pun boleh menilik mereka, sehingga mereka pun mempunyai kerinduan yang sama yang Engkau taruh dalam hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-11. Kita akan baca berita anugerah ini bersama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita ulangin ayat yang ke-11 ya. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan nyanyi memberikan salam kepada saudara sebelah kiri dan kanan kita. Kita akan nyanyikan pujian sebagai lagu tema hari ini, Ku Tak Tahu Hari Esokku. Ku tak tahu hari
dilihat dari Ibu Ade dan Saudara Morrison.
好，我今天能够再来重新侍奉主耶稣，这都是主的恩典，也谢谢主对我的保守看顾，今天又能够与大家见面，谢谢。Oke, saya nggak perlu terjemahin ya. Jadi Lause mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan terlebih lagi hari ini mendapat kesempatan untuk bisa melayani menjadi penerjemah. Ya, kita mau mempersiapkan hati kita untuk berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pagi ini. 感谢主耶稣，今天我们有机会能够来参加敬拜会。 Hari ini kami diundang kembali untuk hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. 我们今天被邀请到在主的圣殿里来敬拜你。 Tuhan, sesaat lagi kami mau mendengar firman yang akan diberitakan. 再过一会儿，我们就要听你的话。 Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. 求你向我们说话吧，我们已经预备虔诚的心来聆听。 Urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga untuk hamba-Mu, Lause Mega yang akan menerjemahkan firman ini. 求你搞我讲道的牧师以及翻译的。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami teralaskan doa kami. 我们奉主耶稣基督的名献上祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan buka sama-sama Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 我们打开圣经，雅各书，新约里面雅各书第4章第13节到17节。 Saya akan bacakan ayat ini, kemudian nanti Lause Mega akan bacakan sekali lagi dalam bahasa Mandarin. 牧师先用英语念，然后我就用中文念。 Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 雅各书第4章第13节到17节，经文怎么样写着？嗨，你们有话说，今天、明天我们要往城里去，在那里住1年的做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片乌云，出现少时就不见了。你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们却张狂夸口，凡怎样夸口都是恶的。人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。 Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Selamat pagi. Shalom buat kita semua. 大家早安，在主内平安。 Hari ini di kebaktian minggu yang pertama, firman Tuhan yang disampaikan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 今天是8月第1个星期日，今天的讲道用2种语言，华语与英语。 Ya, kita usahakan setiap minggu pertama
itu ada terjemahan dalam bahasa Mandarin. 我们已经决定在每个月的第一个礼拜天有2种语言，就是有翻译中文。 Dan Laos Omega, puji Tuhan, dia terbeban untuk berbagian melayani sebagai penerjemah. 本人也已经预备心要来侍奉主耶稣，当传道的翻译员。 Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang Tuhan Yesus pemilik hidupku. 今天我们所要讲到的题目是主耶稣是我生命之主。 Dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kita menjumpai kejutan demi kejutan berhubungan dengan usia hidup seseorang. 我们在我们日常生活当中，我们常常会发生一些惊奇的事。 Berapa minggu yang lalu, mungkin 1 bulan sudah 1 bulan lewat, kita dengar berita Oma Santi yang umurnya udah 89 tahun meninggal. 在大概1个月前，我们也是忽然听到3弟老姐妹已经89岁，回天家了。 Waktu kita dengar umur 89 dia udah semestinya lah udah pulang. 我们听了以后，这个年纪也大了，是应该回天家了。 Udah tua, 89 tahun. 年纪也已经家里的事情。 Tapi kalau misalnya kita dengar seorang yang usianya baru 40 tahun, tapi dipanggil pulang oleh Tuhan, kita kaget. 但是如果我们只听到一个人只有40出头，已经回天家了，我们会惊奇。 Kita ingat ya beberapa, mungkin udah hampir 8-9 tahun yang lalu, 我们 Pak 记 Andi 得， dipanggil pulang oleh Tuhan. 我们记得在7、8年前，我们的弟兄安利弟兄， Usianya masih muda. 天家， Belum mencapai 50, di bawah 50. 他年轻呢，还年轻啊，还没有到50岁。 Dia pagi hari masih beraktivitas dengan segala kesibukannya. 他早上呢还是来侍奉主耶稣，还有做其他的工作。 Tapi malam menjelang subuh dipanggil pulang oleh Tuhan. 但是在晚上，就是在凌晨的时候， Ketika kita dengar berita itu kita kaget, loh, kok cepet banget, mendadak sekali dipanggil pulang. 我们听了这个消息非常惊奇，这么快就被回天家了。 Dan inilah yang seringkali menjadi kejutan bagi kita dalam hidup ini menyangkut usia seseorang. 这就是让我们惊奇的，就是关于一个人的年纪。 Saya pernah ketemu dengan seorang lansia 我 yang umurnya itu udah sangat suntuk sebetulnya. 我曾经遇见一个弟兄，他的年纪已经很大了。 Jadi dia seringkali keluar masuk rumah sakit, bahkan seringkali masuk ke ICU. 他常常呢进入医院，有时候进入这个重护管， Tapi nggak mati-mati itu. 但是并没有回天家， Sehingga dia merasa kenapa saya nggak dicabut oleh Tuhan nyawa saya. 所以他就觉得为什么上帝不叫我回家呢？ Saya udah sangat menderita dengan penyakit ini, keluarin biaya sangat besar. 我已经在这个病痛上受了很多的苦，而且花了很多的费用。 Dia pengen cepet-cepet mati, 他很希望快一点回家啦， tapi dia nggak mati-mati. 但是他并没有回家。 Pernah ketemu nggak dengan orang-orang model seperti ini? 你们有没有见过这样的人？当然见过这样的人。 Sehingga dulu pernah saya ingat waktu mau ambil cuti pelayanan selama 2 minggu. 所以我记得呢，前几天我要Ada seorang jemaat yang udah tua sakit-sakitan, saya pikir waduh nanti kalau saya cuti 2 minggu dia mendadak meninggal, gimana ini? 你那个老弟兄呢，一直生病啊，病重啊，我在想，如果我去休假，他不然间回天家怎么办呢？ Yang herannya 2 minggu lewat, cuti udah lewat, masih tambah lagi berapa tahun nggak mati-mati. 那么我奇怪的，我回来了，休假回来了，过了几年他都没有回天家。 Itu saya pernah ngalami kondisi seperti itu. 我曾经经过这样的经验。 Tapi sebaliknya ada orang yang masih muda, masih kuat, kaya raya, mendadak mati di usia muda. 但是有一些呢，又年轻
又生活经济很好的人呢，年轻人 Berapa hari yang 现在 lalu 回家了。 pernah dengar nama William Tandiono? 前几天呀，前些时候听过 Siapa di 这 sini yang 个 masih ada hubungan family sama dia? 当吗？这个年轻人，有钱人， Kenal? Tahu namanya? 知道吗？ William Tandiono. 就是姓陈的， Ini umurnya 45 tahun, kelahiran tahun 77. 才45岁， 7 tahun lebih muda dari saya. 比我年轻7岁。 Dia menantu dari pemilik rumah sakit Mayapada. 他就是这个 Hebat 龚 ya, 俊 pemilik 明， rumah sakit Mayapada. 在这个国信医院龚俊明的女婿， Dia juga masih ada hubungan family seperti itu dengan pemilik rumah sakit Siloam. 他也有跟这个西罗安医院的老板呢有亲 Mungkin 戚 kita 关系。 pikir kan, masih ada hubungan dengan rumah sakit Siloam, mertuanya punya rumah sakit Mayapada, kok cepat mati, dianya masih muda kan? 我们一定觉得奇怪，他的医院这个西罗安医院是他的亲戚，他的岳父也开这个医院，但是他这么快就死了。 Mungkin di antara kita juga bisa mengalami kondisi seperti itu. 所以在其他我们当中也许会有这样的情况。 Jangan kita pikir karena saya masih muda, masih kuat, umur saya masih panjang dan jauh akan dipanggil oleh Tuhan, enggak. 所以不要以为我身体还强壮，我也有钱，那么可能没有这么快就被召回天家。 Sehingga dia mengatakan bahwa hidup yang kita jalani saat ini status kepemilikannya hanyalah hak guna, bukan hak milik. 所以呢，有说呢，我们现在的地位，我们现在的一切，只是使用权，不是我们的自主权。 Ingat ya, setiap kita yang masih bisa menjalani hidup, status kepemilikan hidup itu hanya hak guna, hak pakai. 大家要记得，我们现在能够生活，能够过着一切，这一些我们的地位，我们的只是使用权，就是暂时的。 Berarti pemiliknya bukan kita. 那么主权不是我们的， Jadi setiap saat ketika pemiliknya mau ambil hidup itu, kita nggak bisa menolaknya. 所以当这个我们的主权的人，他要拿我们的生命，我们不能够说什么。 Nah karena kita bukan pemilik hidup itu, maka kita jangan menyombongkan diri atas segala pencapaian yang kita raih dalam hidup ini. 所以我们不是生命的主权，我们不可以张口自夸，我们有这么好的地位， Jangan sombong. 不要骄傲。 Sehebat apapun diri kita bisa mencapai dalam hidup kita, jangan membuat kita tinggi hati dan sombong. 所以，当我们有这样的地位、这样的这个事情，我们不可以自高自大。 Tadi kitab Amsal 21 ayat 4 mengingatkan kepada kita bahwa kesombongan itu, kecongkakan itu sangat dibenci oleh Tuhan dan itu dosa di hadapan Tuhan. 在刚才的圣经里有说，如果说那个张口自夸是上帝最不喜欢的行为。 Pembacaan Alkitab hari ini di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. 今天的这个经文在雅各书第4章第13节到17节里面， mencontohkan orang yang menyombongkan hidupnya yang sedang dia jalani. 这是告诉我们一个骄傲的人他所走的。 Jadi dalam nats ini dikatakan bahwa dia itu merancangkan hidupnya dengan kekuatan dia sendiri, seolah-olah dia pemilik hidup itu. 这里是说呢，他认为他一切的事情呢都是他自己计划的，自己做成的。 Dan hal ini nampak dari apa yang dia katakan di dalam nats yang tertulis ini. 他最后他走这个结果是怎么样？就在这里有写 Coba kita 到。 lihat apa yang dia katakan di dalam nats ini. 我们再看一次这个圣经里， Dia katakan hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. 这里圣经这里说，今天、明天我们要往城里去， Dan di sana kami akan tinggal setahun.
在那里我们要住1年， dan berdagang serta mendapat untung. 我们可以在那边做生意，得到利益。 Wah, percaya diri banget dia. 这是他很自信， Dia rencanakan hidupnya, apa yang dia lakukan di depan itu dengan begitu luar biasa. 他计划呢，他就是要到那个城市里所做的一切已经计划好了。 Jadi apa yang dia kemukakan ini, dia merasa bahwa hidupnya dia bisa atur sendiri, nggak perlu yang lain ngatur. 所以他认为他自己能够安排自己的计划，不需要别人来告诉他。 Dan sikap seperti ini menunjukkan kesombongan diri dan itu salah di mata Tuhan. 那这样的态度，是错误的，是在上帝的眼前是错的。 Mengapa firman Tuhan menegur sikap seperti ini? 为什么上帝会对这样的行为提出提醒呢？ Dinyatakan dalam nas ini bahwa orang itu sendiri dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 这里圣经告诉我们，这个人他就是不知道他明天将发生什么事情。 Jangankan besok ya. 不要说明天发生什么事了， 1 menit di depan kita tahu nggak apa yang akan terjadi dengan diri kita? 再过1分钟我们会发生什么事情，你们知道吗？ Kita nggak tahu. 不知道。 Jadi segala sesuatunya bagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok itu. 所以有一件事情会发生在明天，或者不是我们不知道。 Ada yang mengatakan seperti ini, sebuah ungkapan, hari ini milik kita, 有人说呢， kita jalani. 今天是我们的，我们去做； Hari esok 明天 bukan milik kita. 不是我们的，是上帝的。 Ya, karena itu milik Tuhan, kita nggak bisa memastikan saya bisa nggak melangkah kepada hari besok itu. 因为明天不是我们的，所以我们不能够确定明天我们要怎样走我们的路。 Jadi alasannya kenapa apa yang menjadi kesombongan seseorang itu mengenai hari esoknya ditentang oleh Tuhan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok itu. 所以上帝说呢，明天会发生什么事情是他不知道的，他不知道的。 Dan hidup yang dihidupi oleh manusia gambarannya seperti uang. 那么人的一生，这里说，我们就像引物，人跟物一样。 Pernah lihat uap nggak ya? 你们看过那个蒸汽吗？ Pernah lihat uap? Ibu Amo sering masak air 你们 panas? 煮水的时候， Sering nggak ya? 煮水的时候不是有它的 Waktu 气 kita 吗？ masak air panas, itu kan mendidih, lalu keluar uap air ya. 我们煮水的时候有蒸汽上来， Berapa lama kita bisa mengamati uap air yang keluar itu? 我们看那个蒸汽能够停留多少久在这个水锅上。 Ibu Amo pernah hitung nggak berapa lama? 你们有算吗？那个蒸汽多少久它就上了？ Tanya Ibu Ade deh ya, biasa suka jual wangi ya. Kalau jual wangi itu selalu kelihatan uap air yang keluar waktu ngukus air panas, masak air panas. 如果那煮面的时候，它的 Ibu Ade pernah 蒸 hitung 汽 nggak 上来， uap air yang kelihatan itu berapa lama bertahannya? 那个蒸汽能够耐多少久？水蒸气上来能够耐多少久？ Bertahan 1 menit nggak? 能够1分钟吗？能够耐1分钟吗？那个蒸汽在水锅上， Ya. 它的热气 Nggak sampai 1 menit dia udah hilang. Kelihatan sebentar lalu hilang. 不能够耐1分钟，一下子它的蒸汽就上了。 Nah itulah gambaran hidup kita sebetulnya. 这就是像我们的生活一样。 Jadi penulis kitab Yakobus ini ingatkan kepada kita bahwa hidup yang kita miliki ini gambarannya seperti uap air itu. 所以在圣经上告诉我们的生活就像水蒸气上的蒸汽一样。 Yang sesaat dia kelihatan lalu dia lenyap. 我们只是看它一下子有这个热气，就不见了。 Jadi nggak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan dengan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. 所以我们
没有什么可骄傲的。 Jadi kalau kita hanya sebagai orang yang mendapatkan status hak pakai untuk hidup ini, 所以，当我们有权利使用我们生命的时候， lalu pemiliknya siapa kalau gitu? 那么这个主人是谁呢？ Siapa pemilik hidup kita? 谁是我们生命的主呢？ Tentunya pemiliknya adalah Tuhan 当 Yesus 然， sendiri. 当然，这个我们生命的主就是上帝， Dialah yang memberikan hidup ini. 他给我们生命。 Kita harus ingat pada waktu penciptaan manusia, 我们应该记得，当创造人 ketika 的 Tuhan 时 sudah 候， membentuk sedemikian rupa dari tanah, lihat manusia yang diciptakan. 当上帝用泥土做的这个人的时候， Manusia sudah hidup belum? 人已经活吗？ Belum, 还没有活， belum hidup. 还没有活，只是 Meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, tapi dia belum hidup. 虽然呢，上帝已经做了照那形象做了这个人，但是他还没有活，不会活。 Kapan manusia itu hidup? 什么时候那个做的人能够活呢？ Waktu Tuhan menghembuskan nafas hidup dalam hidupnya. 当上帝向他吹气的时候，他就活了。 Jadi ini menggambarkan bahwa hidup itu berasal dari Tuhan, dia pemilik hidup itu. 那就是说呢，他能够活就是从上帝而来的。 Waktu dihembuskan nafas hidup, manusia menjadi makhluk hidup. 当上帝给他吹气的时候，他就成为一个活的动物。 Tadi pagi berkaca nggak di cermin? 你们今天早上有没有照镜子？ Siapa di sini yang tadi pagi lupa berkaca? 是谁忘记照镜子？ Langsung berkaca tadi pagi. 你看照镜子。 Saya tadi juga berkaca. 有照。 Nah, waktu kita berkaca, kita kagum nggak lihat diri kita kaca ya? 当我们照镜子的时候，我们看见我们自己的脸孔， Kita 我们 kagum. 觉得很骄傲。 Atau ada yang kaget ya mukanya di cermin hari ini, karena udah sekian lama pandemi jadi lupa kaget lihat mukanya jadi gini muka saya. 也许有的人呢，因为疫情的关系没有出门，没有照镜子，今天一照镜子，哦，我的脸原来是这样。 Kita kagum loh, luar biasa Tuhan ciptakan kita dengan bentuk seperti ini. 我们应该骄傲，上帝制造我们这样的脸孔。 Itu baru ada nilai dan arti karena kita masih hidup. 那才 Orang akan 是， kagum lihat wajah kita. 那才是我们生活的这个目的。人家看我们的脸就知道了。 Tapi waktu kita mati, 可是当我们去世的时候， ada nggak orang akan kagum lihat wajah kita lagi? 有没有人看见我们的脸孔，觉得很佩服、很好看呢？ Takut. 怕，人家怕。 Bener loh ya loh saya. 呀， Bener takut loh. 有的人不敢看尸体。 Saya ingat sekali dulu waktu kalau masih kecil, paling takut kalau diajak pergi ke rumah duka. 我记得小时候，最怕的就是带我到殡仪馆去。 Terus, kalaupun terpaksa harus pergi ke rumah duka, harus yang sudah ditutup petinya. 如果说不得不一定要去的话呢，我就在开棺以后才去。 Karena kalau masih terbuka, lihat wajah yang mati, nggak bisa tidur. 因为如果还没有盖棺，我看见那个尸体的脸孔，晚上不会睡觉， Takutnya setengah mati saya. 我非常害怕。 Nggak tahu kalau di sini jemaat gimana ya? 我不知 Itu 道， dulu, waktu masih kecil. Sekarang sih udah biasa lihat wajah yang udah meninggal, di peti mati udah biasa, nggak takut lagi. 那是以前小时候，现在不会了。 Jadi ketika kita bicara tentang hidup kita, sehebat apapun kita, kalau kita sudah namanya mati, hidup itu diambil dari hidup kita, 所以当我们活着的 itu 时 kita 候， sudah dipandang nggak ada apa-apanya. 所以当我们活着的时候，无论我们的地位成绩多么的伟大，但是到过世了以后，什么都没有了，因为我们的生命已经
被主人拿去了。 Jadi ketika manusia sudah diciptakan oleh Tuhan, diberikan napas hidup, dia menjadi makhluk yang hidup. 当这个人被上帝所创造，成为一个活的动物， Tapi karena manusia memberontak kepada Allah, dia tidak taat kepada Tuhan. 因为人呢，他这个反抗上 Hubungan dia 帝， dengan Tuhan itu terputus. 违反上帝的一切，他就跟上帝的关系断绝了。 Allah sumber hidupnya itu terputus dari kehidupan manusia. 从上帝来的生命之源呢，已经跟人类隔绝 Sehingga 了。 dampaknya apa sih sebetulnya? 所以结果怎么样？ Yaitu maut, kematian kekal. 结果就是死亡。 Tapi puji Tuhan, Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, 感谢上帝，上帝用以他最伟大的 Dia 爱， datang ke dalam dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus. 上帝用他最大的爱，将他独生子耶稣， Dan Yesus rela memberikan hidupnya untuk mati bagi kita. 那么耶稣主耶稣基督愿意牺牲他自己， Ya, hari 为了我 ini 们的 kita 生命。 peringati kembali pengorbanan Dia di atas kayu salib melalui sakramen perjamuan kudus. 今天我们呢就要领受圣餐，纪念他死在十字架上。 Dia telah mati bagi kita, dan ketika kita percaya kepada Dia, Dia menjanjikan kehidupan kekal itu bagi kita. 他为我们牺牲了他的生命，我们今天呢要领受圣餐，纪念他的。 Nah, kita boleh diingatkan melalui firman yang disampaikan hari ini. 今天我们要， Jika Tuhan Yesus itu pemilik hidup kita, 我们今天重新要来纪念，如果耶稣是我们的生命之主， dan kita hanya sebagai pengguna dari hidup yang Tuhan berikan itu, 我们只是使用这个生命的权利。 lalu apa yang harus kita lakukan dengan hidup itu sendiri? 那么我们应该要怎么样来使用我们的生命？ Di dalam Yakobus pasal 4 ini, di ayat yang terakhir, ayat 17, dikatakan seperti ini. 在这个雅各书第4章第17节这样写着。 Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 经文这样写着：人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。 Jadi kita diberikan hidup oleh Tuhan, hidup itu harus kita pakai untuk melakukan apa? Hal yang baik dalam hidup kita. 我们上帝给我们的生命，我们应该要使用我们的生命，就是来做一些善事。 Saya tanya kepada jemaat, bicara tentang hidup, harganya berapa sih sebetulnya hidup itu? 我要问大家，那个生命的价值有多少呢？ Tanya Pak Akyong ya. Pak Akyong, hidup yang Tuhan berikan itu harganya berapa Pak Akyong? 生命的价值有多少？值多少钱？ Nggak ternilai ya. Betul ya? Kita setuju semua nggak ternilai? 是无价之宝。 Sekarang saya mau ngambil sebuah gambaran 无价 ini. 之宝。 Misalnya suatu kali ada seorang konglomerat terkenal mau ketemu sama Pak Rudi. 我现在举一个例子，有一 Dia 个 cari-cari mana ya Pak Rudi Haryadi, saya mau ketemu sama dia. 一个大老板要见这个卢比弟兄， Lalu saya tanya, ada apa Pak mau ketemu sama Pak Rudi? 我就问他有什么事要见卢比弟兄。 Saya mau menitipkan mobil Jaguar. Mobil Jaguar, Mas. Jaguar tahu ya? Mobil mewah yang buatan dari Eropa sana. 他对我说，我要寄他这个名牌的汽车啊，什么汽车我也不知道。 Mobil itu harga berapa sekarang ya Pak Rudi ya? Jaguar ya. 价值很高的这个汽车。 Nah, kalau masih bingung, ini aja limosin aja ya. 我们也开过一个汽车，也不知道多少钱。 Susah kita bayar. Ada mobil Alphard aja.
Alphard berapa sekarang yang keluaran terbaru ya?这个名牌汽车现在多少钱？ Jadi dia bilang, Pak Rudi, saya punya mobil Alphard terbaru. Saya mau pergi ke luar negeri, lama waktunya. Jadi mobil ini saya titipkan kepada Pak Rudi. 他那个大老板就对卢迪弟兄说：“我现在要去外国，我把我这个名牌很贵的汽车呢寄放在你那边。 Boleh dipakai, terserah mau pakai berapa lama pun. Nanti sekali waktu saya datang, saya mau ambil lagi mobil itu. 我寄放在你那边，你可以用。但是当我回来的时候，我要买。 Apa yang akan Pak Rudi lakukan terhadap mobil Alphard yang dititipkan? 那么，卢迪弟兄怎么样子对这个人家寄放的汽车，那怎么样呢？ Mau diapain tuh mobil? 那个汽车要怎么样？ Berani dijual? Wah, itu urusannya sama polisi nanti. 把它卖掉。 Mau diapain tuh mobil itu? 会给警察。你们应该怎么样呢？ Mau diapain? Apa lo kan? Pakai terus. Oke, dipakai terus. Terus cara makainya gimana? Cara pakai mobil Alphard dengan mobil Innova beda nggak caranya nanti? 它的汽车的驾驶方法和使用是怎么样？ Pasti akan beda. 当然不一样哦。 Ya karena ini mobil titipan loh. Harganya sangat mahal, kita nggak akan pakai sembarangan mobil itu. 当然不一样，因为这个是很贵的汽车，而且是人家寄放的。 Mungkin baru keluar sebentar, ada kotor debu dikit, dilapin dicuci itu. 一定是我们用了，如果有肮脏，我们就赶快把它弄清洁，因为是别人 Kita jaga 的， baik-baik, pelihara baik-baik mobil itu. 我们一定保护得很好。呀， Tujuannya untuk apa sih kita lakukan itu semua? 我们为什么要保护得很好呢？ Supaya waktu Tuhan yang punya mobil itu datang, kita bisa pertanggungjawabkan ini loh, mobil yang dititipkan masih terpelihara dengan baik. 为什么我们要保护得很好？虽然我们有使用，那是因为当主人回来的时候，他要拿汽车，这辆汽车还保护得很好。 Semakin mahal 责任心。 mobil barang yang dititipkan bagi kita akan semakin luar biasa kita memelihara dengan baik barang itu. 那个汽车越贵，我们一定越小心的保护。 Sekarang balik lagi ke pertanyaan saya tadi. 现在 Bicara tentang hidup, Pak Kyong bilang tadi berapa nilai hidup itu sangat mahal. 就是关于生命，生命的价值是无价之宝。 Berarti kalau sangat mahal kita harus betul-betul memelihara hidup yang Tuhan berikan ini. 所以，如果是无价之宝，我们一定要很好的来保养。Ingat lo ya, hidup yang Tuhan anugerahkan harus kita pakai hidup itu, bukan kita sia-siakan. 所以因为所以记得上帝用创造我们，给我们这样好的生命，我们应该很好的使用，不能够随便浪费。 Pakai hidup ini untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. 使用我们的生命来做善事。 Beberapa hari terakhir ini kita cukup dikagetkan ya, yang sampai sekarang kasusnya itu masih nyebar kemana-mana, belum jelas. 一件事使我们非常的感动。 Masih ingat kasus apa? 什么事？ Betul, polisi tembak polisi. Brigadir J ditembak katanya sama Barada E. Saya bingung, J sama E ini apaan maksudnya? 有一件事就是警察互相设计。 Ternyata itu singkatan dari nama orang itu. Singkatan nama loh. 是那个他的名字是他前面的代号就是了。 J itu Joshua, E Eliezer. 他的两个 Kalau 字 kita dengar nama seperti itu, 名称前面的字， ini kira-kira umat Kristen bukan?
我们从他名字前面的字就能够知道他是不是基督徒。 Wah, kita lihat ya. Itu nggak usah heran, banyak yang seperti itu. 这件事不知道谁 Kita tahu ya Mas ya. 突然一下。 Oke, nggak apa-apa. Ya, Itu peristiwa terjadi. Banyak lagi yang namanya siapa, misalnya Petrus, Paulus. Ada di mana dia? Dikurung di penjara tuh. 就是一些他的名字前，我们从前面的名字就知道了，Petrus，还有 Banyak yang 有 seperti 的 itu. 呢也进监牢。 Jadi kembali kita 知道。 ingat loh, hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dititipkan bagi kita, kita sudah pakai untuk apa selama ini? 所以我们要记得，上帝给我们生命，我们用在什么地方， Melakukan hal yang baik 一定要行善， atau kita sia-siakan melakukan hal-hal yang jahat? 或者我们白白的浪费我们的生命，就这样过去了。 Ini bukan milik kita hidup itu. 因为生命不是我们 Sekali 的， waktu bisa Tuhan ambil dari diri kita. 总有一个时间，上帝会把我们的生命拿回去。 Waktu Tuhan ambil, permisi dulu nggak dengan kita? 上帝如果要拿我们的生命，他 Nggak ada 有 permisi-permisi 告 itu. 诉我们吗？ Ya. 没有。 Tanya dulu nggak? Kamu masih sibuk nggak sih hari ini? Boleh nggak aku ambil hidupmu? 上帝会对 Ada 说。 tanya model gitu. 今天你还忙着很多事吗？我 Saya 要哪里？ ingat ya, ada orang-orang yang begitu energik, sibuk, wah segala sesuatu banyak sekali urusan dia perlu diurus. Tuhan ambil tuh dia, 所以 mati dia. 我们知道有一些人正在很忙的时候，又很成功的时候，那么上帝就要拿他上面就拿了，他就死了。 Kemarin kita ingat ada satu berita kematian ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pendeta mengapul segala. Pernah dengar nama dia? 我们昨天也有这个新闻，有牧师， Dia sibuk nggak 有个 orang? 牧师， Sibuk sekali. 他非常的忙碌， Jadi dosen. Oh, banyak kesibukan jadi pimpinan ini dan itu. 是一个牧师，他的工作圣工也很多。 Biasa kalau kita kan lihat orang sibuk, kita nggak mau ganggu-ganggu ya. 如果我们 Kita 看 nggak mau 见 ganggu-ganggu dia, dah sibuk, kerjain aja lah kesibukanmu. 看见人很忙，我们当然不要打扰他了。 Tapi Tuhan yang punya pemilik hidup itu, kalau dia mau ambil, mau sibuk apapun kamu, dia ambil, kita nggak mampu berbuat apa-apa. 但是如果上帝，他是不管你怎么样忙或者什么，他要拿就拿。 Jadi hari ini biarlah kita boleh belajar kembali 今天我们重新再学习， bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. 我们还有上帝还赐给我们机 Pakai 会 kesempatan itu, 来使用我们的生命， gunakan hidup itu untuk melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. 使我们能够很好的使用我们的生命来行善，成为众人的祝福。 Dan sesaat lagi kita juga akan bersama-sama mengikuti sakramen, mengingatkan kembali kepada kita bahwa hidup kita ini sudah dibeli, sudah ditebus dalam Kristus supaya kita mendapatkan jaminan hidup kekal itu. 再过一会儿，我们领受圣餐时，使得我们能够记得，这个生命也是上帝用血为我们树下的永生。 Bukan hanya hidup sementara di dunia, tapi hidup yang kekal bersama dengan Dia, Bapa di surga. 不是说在世上只是一下子，而是在天国里和主耶稣一样的获得永生。 Amin. Firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. 阿门。今天上帝的话语到此，你们要接受圣餐。 Kita mengambil waktu teduh sesaat untuk mempersiapkan hati kita
menerima sakramen perjamuan kudus. Pada pagi hari ini kita semua diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam perjamuan kudus Tuhan. Jadi perjamuan kudus yang kita adakan pada hari ini tujuannya untuk kita mengingat kembali, mengenang akan pribadi Yesus yang sudah mati tersalib bagi kita. Melalui lambang roti yang dipecahkan, itu melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita. Air anggur yang akan kita minum itu juga melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dia telah memberikan hidupnya, mati bagi kita. Kita yang seharusnya binasa, mengalami kematian kekal, tapi dengan Kristus mengorbankan dirinya, dia menyerahkan hidupnya untuk mati bagi kita. Kita yang percaya kepada dia mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal. Mari kita akan bersyukur, berdoa bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mengikuti perjamuan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan mengundang kami kembali untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia tidak layak untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata, di dalam Yesus Kristus yang telah mati menebuskan, kami dilayakkan untuk berbagian dalam perjamuan kudus ini. Untuk itu, pada saat kami hadir, kami akan menerima sakramen ini. Kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kau kenal akan setiap pribadi kami melalui cara hidup yang telah kami jalani selama ini. Mungkin ada hal-hal yang mendukakan, menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati sesama kami. Kami mohon Tuhan ampuni kami dan sucikan kami, sehingga setiap pribadi kami dilayakkan untuk berbagian di dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Perjamuan kudus yang kita adakan hari ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah dibaptis, dewasa, dan juga yang sudah di sini. Dan juga kami mengundang bagi jemaat yang berasal dari gereja lain untuk juga bersama-sama dengan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Pada malam sebelum dia ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan berkata, roti ini adalah lambang dari tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu ingat akan kematian. Demikian juga dengan cawan yang berisi air anggur. Ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Pada malam sebelum dia ditangkap bersama dengan murid-muridnya, dia mengadakan perjamuan terakhir. Dia mengatakan cawan ini yang berisi anggur melambangkan darah yang sudah dicurahkan. Saat ini kita akan mengambil
roti dan anggur, dan kita akan bersama-sama menikmati perjamuan. Terimalah dan berkat. Sambil roti dan anggur dibagikan, kita akan naikkan pujian darahmu Yesus sucikanku. Sambil kita merenungkan kembali melalui roti dan anggur yang kita pegang, kita renungkan Yesus dalam hidup kita. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Kita yang sudah memegang roti dan cawan, silakan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita angkat di tangan kanan kita pada saat ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosa kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita masing-masing melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita mengingat bahwa Yesus sudah mati buat kita, memberikan hidupnya buat kita, sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan kekal. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa syukur, dan nanti saya minta penginjil Luki akan berdoa syukur untuk perjamuan yang sudah kita nikmati bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengundang kami untuk mengikuti perjamuan pada pagi hari ini, minum roti dan anggur. Terima kasih ya Tuhan, setiap kali kami mengikuti perjamuan, biarlah kami terus mengingat akan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami manusia berdosa yang sepatutnya binasa, tetapi karena pengorbanan di atas kayu salib, kami semua mendapatkan keselamatan. Sehingga Tuhan, hidup yang kami jalani ini hidup hanya karena anugerah Tuhan saja, dan Tuhan tolong kami
untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan seturut dengan firman-Mu. Kami menggunakan hidup yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Silakan duduk dan kita akan mengumpulkan cawan dan kita akan kembalikan hujan dalam Yesus. Sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Jemaat yang berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam beberapa berdoa syafaat. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami bukanlah pemilik dari hidup yang kami miliki sekarang ini. Engkau sajalah Tuhan Yesus pemilik hidup kami. Kami hanya dititipkan hidup itu, dan kami harus menggunakannya, mengusahakannya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Melalui hidup kami bisa memuliakan akan nama-Mu, dan melalui hidup kami boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Tolong kami dan bimbinglah dalam setiap langkah yang akan kami jalani di depan. Karena kami tidak tahu berapa lama sisa hidup yang masih kami dapatkan itu. Tapi seberapapun panjang atau pendeknya hidup itu, kami mau mengisinya dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang hari ini berbagian kembali dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami boleh menghargai akan penebusan Kristus atas diri setiap kami. Kami yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan menebus kami, memberikan kami kehidupan kekal itu. Tuhan, Engkau tahu akan setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu pada saat ini. Mungkin mereka bergumul karena kelemahan tubuh, bergumul karena masalah dalam kehidupan berkeluarga,
bergumul karena masalah usaha pekerjaan mereka. Tapi kami berdoa, dialah Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan, akan menolong, menyatakan kuasa mujizat-Mu, sehingga yang lemah dan sakit dijamah oleh-Mu dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang bergumul dengan masalah hidup berkeluarga, Tuhan juga akan memberikan pemulihan. Kasih itu akan mengikat kembali hubungan yang sudah mulai jauh. Demikian juga yang bergumul karena kehidupan secara ekonomi yang berkekurangan, Engkau juga Allah sumber sekali sumber berkat itu, yang akan membukakan kesempatan untuk kami bisa melihat peluang yang Tuhan bukakan, untuk kami bisa mencari mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga serahkan kehidupan kami bergereja. Tuhan tolong dalam kami mengembangkan akan pelayanan dalam gereja ini. Jadikan gereja ini boleh menjadi saluran berkat. Boleh kami peka melihat apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan juga kami terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah situasi persoalan yang masih begitu banyak dihadapi oleh bangsa ini. Tapi Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan, memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengambil langkah-langkah yang bijak, sehingga persoalan yang dihadapi bangsa ini boleh mendapatkan solusi. Dan juga terus mendoakan untuk pandemi yang sekarang ini pun kembali meningkat. Engkau kiranya juga beranugerah atas bangsa kami. Berikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengantisipasi peningkatan jumlah orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona, sehingga keadaan kembali boleh berjalan dengan normal. Juga kami serahkan untuk proses menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Engkau kiranya juga akan menolong, sehingga segala sesuatu boleh dipersiapkan dan berjalan sebagaimana yang seharusnya, yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk beberapa pelayanan pekabaran Injil. Engkau juga kiranya menolong, memperlengkapi untuk hamba-hambamu yang diutus di dalam mengabarkan berita Injil itu, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats yang mengawal persembahan kita adalah di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan kita akan mengawalnya dengan pujian hidup ini kuserahkan. Ku serahkan waktuku
surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini yang Tuhan perkenankan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan untuk yang Tuhan sudah berkati kami sekalian. Biarlah berkat yang Tuhan sudah berikan, kami boleh persembahkan kepada-Mu Tuhan, walaupun hanya sedikit, tetapi Tuhan kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Berkati setiap mereka yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doxologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova serta terlian kuang cauni ceen keni. Yen Yehova Syangni yang lian seni pingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jemaat yang terkasih, saya perlu ingatkan bahwa ibadah dalam bahasa Mandarin itu tiap minggu pertama, ya 1 bulan 1 kali. Seperti itu ya. Jadi nanti pas minggu pertama Los Omega hadir, dia akan melayani menerjemahkan khotbah saja.